الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے مقدس مطہر معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے خاص بے اختصار الفاظ مختصراً حمد و ثنا تو بعد ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ساتھیوں، جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تو ساڈا موضوع چلدا ہے پیا احکام الجنائز۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں حدیث سنی جس دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، مسلمان دے ذمے مسلمان دے کچھ حقوق نے، انہاں دی ادائیگی ضروری ہے۔ میں چند باتاں تواڈے سامنے گوش گزار کیتیاں اللہ دی توفیق نال اسی چلدے چلدے اس بات اتے پہنچے ہاں وَيَتَّبِعْ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ۔ مسلمان بھائی جدوں فوت ہو جائے دوسرے مسلمان دی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دے جنازے دے پیچھے چلے۔ ایک ایسا اہم ترین مسئلہ ہے جس نو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، لیکن نہ اسی اس پاسے توجہ رکھنے ہاں، نہ ساڈی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس مسئلے دے ساڈے کول کچھ رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ جس طرح دوسری نماز سمجھنی، پڑھنی، سیکھنی، او دے احکام، اس دے فرائض، اس دے مسائل ہر مسلمان واسطے سیکھنے سمجھنے ضروری نے، ایویں ہی نماز جنازہ ہے۔ ساڈے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ایک پنڈ وچوں ایک بندہ پڑھ لے، ایک بستی وچوں ایک بندہ پڑھ لے، ایک محلے وچوں ایک بندہ پڑھ لے تے سارے دی طرفوں ہو گئی۔ یہ گل ذہن وچ بیٹھی سی، اس واسطے اساں اینوں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے معاملہ فہم، بڑے بڑے ذی شعور لوگ نماز جنازہ دے اندر کھڑے ہوندے نے، اپنے اعزاء اقربا، کوئی باپ دے جنازے دے اندر ہے، کوئی بھائی دے جنازے دے اندر ہے، کوئی بیوی دے جنازے دے اندر ہے، کوئی ماں دے جنازے دے اندر ہے، لیکن جس طرح کھڑا ہویا سی اسی طرح ہی واپس پلٹ گیا ہے۔ نہ انہوں کچھ آؤندا سی تے نہ انہیں کچھ پڑھیا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا صلیتم علی الجنازۃ، جدوں تسی میت سامنے رکھ کے تے نماز شروع کر دے ہو، فخلصوا لہ الدعاء، اس ویلے خلوص دے نال میت واسطے دعا کریا کرو۔ یہ رسم نہیں،
یہ دکھلاوا نہیں۔ میں جڑا مقام قرآن عزیز دا تلاوت کیتا ہے، سورہ ماعون، اپنے گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھول کے ہر بندہ پوری دل جمی دے نال، دلچسپی دے نال، ذمہ داری سمجھدیا ہویا ان الفاظ دا ترجمہ پڑھے جڑے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے نے۔ فویل للمصلین، وادی ویل ہلاکت دی جگہ نمازیاں واسطے، اللہ معاف فرمائے۔ دوسرے لوگوں کا نام نہیں لیا اللہ نے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، او لوگ جڑے اپنیاں نمازاں دے معاملے دے اندر غفلت دا شکار نے، لاپرواہی کردے نے۔ اکثر و بیشتر علماء کرام اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں نازل فرمائے، اس آیت مبارکہ دی تلاوت کر کے تے سمجھاندے نے، نصیحت فرماندے نے، اللہ انہاں نو جزا دے کہ جڑے لوگ پنجاں نمازاں دے وچوں ایک پڑھ دے نے، دو پڑھ دے نے، تین پڑھ دے نے، چار پڑھ دے نے، اے دے تو مراد او نے۔ بے شک اس بات اندر کوئی شک نہیں، ساہون دی صف اندر وہ لوگ آندے نے جڑے پنجاں نمازاں دے وچوں ایک بھی چھوڑ دے نے۔ ساڈی تے روٹین یہ بنی ہوئی ہے نا کہ مولوی صاحب میں فجر دی نماز بھی باقاعدگی دے نال پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے تے پھر مسیتوں نکلنا، تے شام نو جے آندیاں لیٹ ہو جاواں تے عشاء لازمی پڑھ کے سونا۔ او بھائی دن دیاں نمازاں او نہیں پڑھیاں جاندیاں، نہیں ٹائم لگدا، کم کاج دے وچ اینے مصروف ہاں۔ اللہ تعالیٰ سب دے حال تے رحم فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان تیری توجہ نہیں ہے اس پاسے کہ اے عمل جڑا کتنا قیمتی ہے۔ نماز والا، نماز ایک ایسا عمل ہے جس دے ذریعے انسان اپنے اللہ دے نال گلاں کردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، منو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تو پکڑ کے آپ نے فرمایا سی، اے عبداللہ نماز اس طرح پڑھیا کر جویں تو اپنیاں اکھاں دے نال اپنے اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جے تو نہیں نہ دیکھدا تے اے بات پکی تصور کر لے کہ تیرا رب تینوں دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، اگر کسی بندے نو کوئی مسئلہ ہوئے، اکثر بوڑھے بندے مسائل دا شکار نے، اللہ سب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ بوڑھا بندہ اگر مسئلے دا شکار ہے، بلغم تنگ کر دیے، تھوک آؤندی ہے، مجبور ہو جاندہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا لب، اپنی تھوک اپنے منہ وچوں خارج کر دیاں، سامنے نہیں رخ رہنا چاہیے۔ کیوں کہ تیرے قبلے اور تیرے درمیان تیرا رب ہے۔ یہ دا کی مطلب ہے؟ اس مطلب نو انج سمجھو، امام حسن رحمہ اللہ اللہ اکبر وضو کر کے کھڑے ہوئے نماز واسطے، جسم تے تریلی آ گئی، ساتھیاں پوچھا امام صاحب خیر ہے؟ فرماندے نے میں جدے سامنے کھلون لگا وہ ذات بڑی وڈی ہے، پتہ نہیں انہوں میرے کھلون والا انداز پسند آنا ہے کہ سمجھو اس بات نو۔ اللہ دے نال تواڈی مناجات ہے نماز دے ذریعے، کیوں لاپرواہی کر دے ہو؟ میں اس آیت مبارکہ دے جس معنی نو سمجھے آئے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے لوگ نماز یاد نہیں کر دے،
اور میں इत्थे नुक्ता बयान करांगा अल्लाह दी तौफीक नाल कि जेड़े लोग नमाज़े जनाजा याद नहीं करते, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी जेड़े ने हलाकत दा मौजब और बायस ने अपनी करतूत और किरदार दी वजह तो कि जिंदगी बीत गई है और तेरा बाप बचपन तो लैके जवानी तक तेरे लाड देखन वाला अपने जिस्म उत्ते सारियां मुशक्कतां बर्दाश्त करके तेरे मुंह दे अंदर रिज़क दे नवाले लिया के डालन वाला अज तेरा बाप दुनिया तो चला गया है। आखिरी तोहफा सी तेरी तरफों, जिंदा लोगों की तरफों आखिरी तोहफा जो मैयत नूं मौसूल हुंदा है वो है दुआ। ओ भाई, अपने बाप वास्ते तू दुआ नहीं कर सकिया? कितने सितम दी बात है कि अल्लाह अकबर मौलवी साहब ने आखिया है, तू अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया है, ना तू कोई दुआ याद कीती ते ना तू अपने बाप वास्ते कोई दुआ की लेना है। कुरान ने की क्या है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, दिखलावा कर रहा है कि मैं आया वहां, मुनु एहसास है, दिखलावा कर रहा है कि मैं पहुंचा, मुनु बड़ा फिक्र सी, तुहाडे बाप नाल बड़ी हमदर्दी सी, मैं हमदर्दियां समेटदा होया आया, लेकिन तेरे आउन नू जिंदा लोगों ने देख लिया है कि तू आ गया है, मरन वाले नू तेरे आउन दा फायदा कोई नहीं होया। कितना बड़ा अमल जाया कीता ही, तेनू इस बात का एहसास नहीं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमाया कुरान अजीज दे अल्फाज अंदर। अल्लाह ने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिस बंदे ने एक जर्रे दे बराबर भी नेकी कीती, मैं ओदी नेकी नू तराजू दे उत्ते रख के वजन करांगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस बंदे ने एक राई दे दाने दे बराबर भी कोई बुराई की थी, अल्लाह ने फरमाया मैं उसका भी वजन करांगा। वो जर्रा की चीज है जो अल्लाह दे इलम दे अंदर है, जिसनों अल्लाह काउंट कर रहे ने तेरे हिसाब दे अंदर। उस जर्रे दी जसामत नूं अगर तुसी अपने पैमानियां दे लिहाज नाल मापना चाहो, अल्लाह अकबर, उस जर्रे दी जसामत बहुत हल्की है। पता जे जर्रा की चीज़ है? जदों अज सर्दी दे दिनां दे अंदर तू अपने घर दे अंदर बैठा होए, तेरे कमरे दे अंदर कोई सुराख रस्ते सूरज दी किरण जा रही होए, लाट जा रही होए, उस सूरज दी रोशनी जिहड़ी कमरे दे अंदर दाखिल हो रही है, उस रोशनी दे अंदर जेड़े जर्रात उड़दे तेनों नजर आउंदे ने ना, अल्लाह फरमाते ने मैं वो भी गिन लेना वा कि इन्ना को भी किसी ने चंगा या मंदा अमल किया है। हुण दोए देख भाई, जेड़ा अमल तू जाया किया है अपनी लापरवाही की वजह तो, अपनी गफलत की वजह तो, कि तू नमाजे जनाजा याद नहीं की, नहीं पढ़ी नमाजे जनाजा, इसका अजर कितना सी जेड़ा तू जाया किया है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा शख्स नमाजे जनाजा पढ़ के वापस पलट जाए, अल्लाह एक ओहद पहाड़ दे बराबर सवाब अता फरमांदे ने। किथे जर्रा ते किथे ओहद पहाड़,
जिन्ना देखिया है अल्लाह हर एक नूं बार बार देखना नसीब फरमाए। वो जानते ने 13 किलोमीटर दे उत्ते मुश्तमिल ओहद पहाड़ अपने रकबे दे लिहाज नाल अल्लाह उस दे बराबर सवाब अता फरमांदे ने किसनूं, जिसने एक नमाज़े जनाजा अपने मुसलमान भाई दी पढ़ी। कितने जनाजे जाया कीते ने अज नमाजिया हाजिया नहीं याद की नमाजे जनाजा। अल्लाह उलमाए किराम दे हाल उत्ते रहम फरमाए। उन्हां ते तुहानू बिल्कुल ही शार्ट कट करके रख दी है कि नमाजे जनाजा दी सना भी हो रहे, नमाजे जनाजा दा दरूद भी हो रहे, ते फातिहा दी जनाजे दे विच जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सही बुखारी उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब। कोई शख्स नमाज पढ़ने वाला उसकी नमाज उस वक्त तक हुंदी नहीं जिस वक्त तक वो अपनी नमाज के अंदर सूरत फातिहा। हुण देखना है वे फातिहा दा मुनकर कौन है, जाना की लैने उते दुआ वास्ते हाथ ही नहीं चुकते, वो दुआ दे कायल ही नहीं। ओ भाईओ मैं हदीस बयान की है, मैं जिम्मेदार हाँ अपनी मसले दा अपने हवाले दा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है इज़ा सल्लैतुम अलल जनाज़ति फखलिसू लहु दुआ। जदों तुसी मैयत सामने रख के अल्लाह दे हजूर खड़े हुंदे हो उदों की करो, खलूस दे नाल दुआ करो। उथे गुंगा बन के खड़ा है, मौलवी साहब ने सलाम फेर के आख्या सफ़ा तोड़ दियो ते सारे लोग या बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, एक बारी अल हमद शरीफ पढ़ो ते 3 बारी कुल शरीफ पढ़ो। किथे नमाज तू कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। जेड़ी बात दा सबूत नहीं, जेड़े अमल दा वजूद नहीं, ओदे ते जिम्मेदारी नाल डटाई दे नाल अमल करना, ते जेड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया सहाबा इकराम खैरुल कुरून जिदे उते अमल पैरा रहे ने, उस मामले दे अंदर इतना बेखबर है कि मैं अज तक सुस्ती दा शिकार हाँ। मैनू नमाजे जनाजा दियां दुआवां नहीं याद। भाई की लैन गया जनाजे दे अंदर जे तेनों नमाजे जनाजा दियां दुआवां याद नहीं थे। कदी सोचो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी बात बयान फरमाई है ना कि जिस बंदे दी नमाजे जनाजा दे अंदर 40 अफराद ऐसे होण शामिल नमाज दी हालत विच जिन्हां ने जिंदगी दे अंदर शिरक नहीं कीता, किन्ने 40 अफराद। अल्लाह तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिमिट बयान की है ना अफराद दी, अगर जायज़ा लिया जाए तो नमाज जनाजा दे अंदर खलोते सैकड़ों अफराद दे अंदर शायद नमाज जनाजा दे अहकाम नू जानन वाले, इस दी दुआ याद करन वाले और इस नू जिम्मेदारी नाल अदा करन वास्ते जेड़े आए ने वो शायद इन्ने भी पूरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 अफराद नमाज जनाजा दे अंदर खड़े हो के अल्लाह दे हुजूर सिफारिश करन, जिन्हां ने जिंदगी दे अंदर शिरक नहीं कीता, अल्लाह उन्हां दी सिफारिश नू कबूल करके मरन वाले दे हक अंदर अल्लाह उहदे गुनाहां नू मुआफ फरमा देंदे। अल्लाह सानू भी ऐसा बनने दी तौफीक अता फरमा। नमाज जनाजा दे अंदर शिरकत करना कितना बेहतरीन अमल है। जदों कोई तुहाडे विचों जांदा है ना बाहर, अपना देश छड्ड के, बरादरी भी रिश्तेदार भी सारे 4 जी इकट्ठे हो के ते की करदे हो, अलविदा करदे हो। चाहिदा ते सी ना कि उत्थे भी अलविदा करन दी दुआ पढ़िए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع دی دعا دسی ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تینوں اللہ دی سپرد کرنا۔ اللہ ایسا مالک ہے، لا یضیع بودائہ، اللہ وہ ہے اتنا امانت دا خیال رکھن والا کہ جیڑی چیز اس نے سپرد کیتی جائے انہیں کدی ضائع نہیں کیتی۔ اور جیوندیاں نو ٹور دیو نا، بیٹیاں نو ٹور دیو، بیویاں خامدہ نو ٹور دیاں نے، باپ بچے نو ٹور دائے، بائی بائی نو الوداع کر دائے، تے اس ویلے کہے استودع اللہ، میں تینوں اللہ دی سپرد کرنا، کیونکہ اللہ امانتاں کدی ضائع نہیں کیتیاں۔ دینکا، اللہ تیرے دین دی حفاظت فرمائے، و امانتکا، اللہ تیرے ایمان دی حفاظت فرمائے، و خواتیم اعمالکا، اللہ تیرے اعمال دے خاتمے اپنی حفاظت اندر رکھے کہ تیرا آخری عمل جڑا وہ کتلے ایسا نہ ہو جائے کہ تو اللہ دا مجرم بن کے چلا جائے۔ تے اللہ دا وعدہ ہے جڑا میرے سپرد کر دیو میں کدی ضائع نہیں کیتا۔ نماز جنازہ دے اندر کھڑے ہو کی کر دے ہو؟ پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی نا کہ جنازہ پڑھن آپ آیا ہے تے مولوی صاحب نو آندا ہے ذرا کو تسی نیت بیان کرے ہو، آیا تو ہے تے بیان مولوی صاحب کرن کے تو کی لینا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس مسئلے دے اتے پورا زور ہے۔ نماز جنازہ دے اندر کھلوتیاں سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ میں عرض کیتی سی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث صحیح بخاری دے اندر آپ نے نماز جنازہ دے اندر بلند آواز دے نال سورہ فاتحہ دی تلاوت کر کے سلام پھیرن تو بعد علل اعلان اس بات دا اظہار کیتا سی لتعلموا انہا سنتن، میں سورت فاتحہ دی تلاوت نماز جنازہ دے اندر اس واسطے کیتی ہے تاکہ تو انہوں پتہ چل جائے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اور اے صحیح بخاری دی اندر۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ سنا نماز جنازہ دے اندر باقاعدگی دے نال اساں یاد کیتی، الفاظ دی ہیرا پھیری کر کے وجل ثناؤ کا دے الفاظ بڑھا کے سبحانک اللہ دے اندر، جبکہ نماز جنازہ دے اندر سبحانک اللہ ثنا دے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے عمل تو ثابت نہیں۔ فاتحہ ثابت ہے، ثنا ثابت نہیں۔ ثنا پڑھنے آتے فاتحہ، اللہ نے کی فرمایا فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون۔ علماء کرام دے کول جاؤ، انہاں دے کولوں رہنمائی لو، یاد کرو نماز جنازہ، اس دے احکام، اس دے مسائل۔ چار پائی اپنے گھر دے اندر لے کے گئے ہو مسجد دے اندروں تے نال غسل واسطے مولوی صاحب نو بھی انگلیوں پھڑ لیا ہے، کیوں؟ تسی ذرا کو آ کے غسل دیو جے، سانو غسل دے فرائض دا علم نہیں، منو فرائض دا علم تے ہے لیکن ذرا کو نہ ڈر لگدا ہے میت دے کولوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ہمدرد، اے خیر خواہ، اے اس دے ترکے دا وارث جو اس نے وراثت چھوڑی ہے، اس دی تقسیم دے اتے سینہ تانن والا کدے کولوں ڈردا پیا؟ اپنے باپ دی ڈیڈ باڈی کولوں ڈردا پیا کہ میں میت دے نیڑے نہیں جانا، منو دے کولوں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی نمازے، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی دے جنازے نو غسل دتا، میت نو غسل دتا، اگر او دے کول کوئی میت دا عیب ہے، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مرض ایسی ہو سکتی ہے، کوئی زخم ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف دی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے جی دی وجہ تو بندہ اس دنیا تو چلا جاندہ ہے، اگر وہ دے جسمانی لحاظ نال کوئی عیب دی نظر وچ ہے، اس بندے نے عیب تے پردہ پایا، انہیں عیب بیان
نہیں کیتا اللہ یہ گناہاں دا کفارہ بنا دین گے جہدے کولوں ڈردا پیا۔ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میت کولوں ڈریا نہ کرو، خوشی دے نال اونوں غسل دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ صرف او دی وراثت دے وارث نہیں تسی او دے کچھ لگدے ہو، اصل گل اے وے کہ سانو ڈرا ہی انہاں کو دتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے کہ میت جدوں فوت ہو جائے تے ساری زندگی وہ تیری بیوی رہی ہے، تے جدوں فوت ہو جائے آندے نے غیر محرم ہو گئی ہے، بندہ اے دی منجی دے نیڑے نہیں جا سکدا، اے دا چہرہ نہیں دیکھ سکدا، اے دی چار پائی نو کندھا نہیں دے سکدا، کیونکہ اے غیر محرم ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی گل سنو، جے بیوی فوت ہو جائے تے بندہ غیر محرم ہے تے سورۃ النساء دا ترجمہ پڑھو ہاں، اللہ تعالیٰ دی ذات نے مرن والی بیوی اگر جائیداد چھوڑ کے جائے تے خامد نو او دی وراثت دا وارث کیوں قرار دیتا ہے؟ یہ تے لگدا ہی ککھ نہیں سی بقول تیرے مولوی صاحب دے، اینو حصہ کنج مل گیا ہے جے غیر محرم بن گیا سی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ساڈے اندروں حالی تک ہندوؤں والیاں گلاں نہیں گئیاں۔ اللہ سانو معاف فرمائے تے اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ میت نو دے کے غسل تے پھر کفن دے اندر بے ضابطگی، کوئی پگڑی بندہ پیا، کوئی ٹوپی پہندا پیا، 3 کپڑے بیان کیتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دے اندر، چوتھے کپڑے دا ذکر کوئی نہیں، سر دی پگڑی کوئی نہیں، سر دی ٹوپی کوئی نہیں، ساری زندگی یہ سر ننگا نہیں سی ویکھیا، ہون میرا دل کردا ہے کہ میں یہ سر دے اتے ٹوپی پا دیاں۔ شیطان ویکھیا کدھروں دی ہو کے وال مارے کہ جان لگا میں انہوں سنت دے خلاف ہی کل۔ اللہ معاف فرمائے۔ کفن دے لیا، چار پائی چکان لگیاں، کی آندے ہو؟ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو بندہ فوت ہون والا آثار موت دے ظاہر ہو رہے نے، حکم ایوے لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ، او دے کول آستہ آواز نال کلمہ پڑھو تاکہ انہوں چیتا آ جائے تے او بھی کلمہ پڑھ لے، تے جدا آخری واری زبان تو کلمہ جاری ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، دے جنت وچ جان دا سبب بن جائے گا۔ اے کام تے اسی کر دے اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن جدو چار پائی چکن لگیاں ادو کی آکھنا سی؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اے دعا نہیں ہوندی، کلمہ شہادت سارا ہی زور لا دیتا ہے، اے بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ایاکم والمحدثات الامور، علماء کرام دے کولوں پوچھو کیا اے عمل کرن دی اجازت ہے، ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا سی بدعات دے کولوں بچ جاؤ، فإن كل بدعة ضلالہ، ہر بدعت گمرائی دا موجب ہے، وکل ضلالۃ فی النار، تے ہر گمرائی انسان نو جہنم دی اگ دے سپرد کر دے گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ چار پائی اٹھاؤ، بڑی عقیدت ہے تانوں، اللہ دے اگے التجامہ کرو، اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ دے تے اپنیاں رحمتہ نازل فرما دے۔ چار پائی لے کے جا رہے ہیں، کھلوجو کھلوجو کھلو، یہ دا سیر ادھر نو کرنا ہے، یہ دے پیر ادھر نو کرنے نے، بڑا مسئلے دا تینوں پتہ ہے کہ پیر کدھر نو کرنے نے تے سر کدھر نو کرنا ہے۔ او بھائیو جی میں تسی جیوندیاں جدھر نو جاندے ہو، اپنے جسم دے جس عضو نو استعمال کر دے ہو، تواڈے فوت ہوئے ہمیں او دا رخ او ہی رہنا ہے۔ نہیں جی قبرستان وال پیر نہیں کرنا، قبلے وال پیر ہو جان تے ہو جان، قبرستان وال پیر نہیں کرنے۔ کتنا ظلم ہے، جنہ مسئلہ دی ضرورت نہیں انہاں دے اندر الجھ گئے ہیں، جڑے ضروری سن انہاں نو اساں بالکل دھیان بھی نہیں دیتا۔ نماز جنازہ دے اندر کھڑے ہو گئے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، پہلی تکبیر سنا، دوجی چ درود، تے درود جنوں جنازے والا نہیں آوندا وہ نماز والا پڑھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائیو جڑے الفاظ تساں بنائے نے وہ کو نہیں درود دے اندر، وسلمتا ورحمتا وترحمتا،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سانو سلام دی تے سمجھ آ گئی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی وکیف نصلی علیکہ درود کی میں پڑھیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہے نبی پاک نے پڑھ کے سنایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انج پڑھیا کرو اے درود پڑھنا ہے پھر جدو دعا کرنی ہے نا اس خلوص دے نال دعا کرنی ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جنازے دے اندر کھلوتا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے سن تے میرے دل وچ بار بار ایک خواہش پیدا ہوندی سی کاش اج جنازہ میرا ہوندا تے اللہ دے نبی میرے واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کردے تے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ساتھیو اے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھلو کے نماز جنازہ پڑھ دیاں میں ساری دعا زبانی یاد کر لئی آپ نے کی دعا فرمائی ہے یہ ہن دعاواں تساں یاد کرن دا وعدہ کیتا سی پتہ نہیں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی سی کہ بندہ پہلا کی التجا کردا ہے اللہم اغفر لے یا اللہ جننے کھلوتے ہیں نا اسی ساڈے جیوندیاں نو معاف کر دے و میتنا تے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو بھی و ذکرنا و انسانا یا اللہ مذکر مؤنث کوئی بھی ہے تو اپنی رحمت نال انہوں معاف فرما دے تے یا اللہ جے اسی زندہ رہیے تے سانو ایمان تے کیوں جی یہی لفظ نے اللہم من احییتہ منا اچھا میں ایمان آنا بے تھی آندھو ٹھیک ہے یا اللہ جیڑے زندہ رہن انہوں نے کہدے تے زندہ رکھی اسلام تے جنہوں نے فوت کریں انہوں نے کس طرح فوت کریں ایمان تے کیوں جی یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کنوں صرف مولوی صاحب نو تساں نہیں یہ دعا کرنی کیونکہ تمہیں تو اسلام چاہیے ہی نہیں تمہیں تو ایمان چاہیے ہی نہیں تھی تو صرف کیڑے کڈنے نے پھوڑی تے بہ کے غیبتاں کرنیاں نے عیب ٹٹولنے نے ساری برادری دے وچوں کیڑا کیڑا بندہ کس کس ماحول میں چلدا ہے پیا کتھے بہ کے پھوڑی تے بہ کے حکے دی نڑی منہ وچ لا کے کتھے گئے سو دعا فاتحہ پڑھن کی پڑھ کے آئے ہو ذرا دعا فاتحہ پڑھے ہو جے تے نال ادھروں پیا ویندا کیڑے ویلے منہ تے ہاتھ پھیرے پھر ادھروں ویندا کیڑے ویلے منہ تے ہاتھ پھیرے تے میں بھی پھیر لواں اے ہمدرد گئے ہے کی لین گئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی جدو دی ڈیتھ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ دے نال تعزیت کیتی ہے کرو یاد تعزیت کرن جاؤ تے الفاظ پڑھیا کرو انا للہ ما آتا انا للہ ما اخذا اللہ واسطے سی جو کچھ اللہ لے گیا ہے انا للہ ما اخذا ولہ ما آتا تے جو کچھ اللہ نے دیتا ہے سارا ہے او دا ہی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى ہر شے دا اللہ نے وقت مقرر کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی سی بیٹی وَلْتَصْبِرْ اس مصیبت دے ویلے اینو تعزیت آندے نے کسے نو حوصلہ دینا تو صبر کر وَلْتَحْتَسِبْ تے اس مصیبت دے بعد اللہ کو اجر دی امید رکھ اللہ تعالیٰ سانو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے جے تعزیت دے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت پریکٹیکلی لحاظ نال آپ نے اپنی نواسی واسطے اپنی بیٹی دے نال تعزیت کیتی ہے تسی بھی انہوں یاد کرو جے سنت دے اتے عمل کر کے اپنے آپنوں اہل سنت تے اہل حدیث کہلوانا چاہندے ہو تے جے صرف لیبل ہی لایا نا اسی کون نے ہاں تسی کون دے ہو انہاں لیبلاں دے اتے اللہ نے نجات دا کوئی دار و مدار نہیں رکھیا نجات دا دار و مدار اللہ نے
कादे ते रखे है? अल्लाह अकबर, वो अमल ते है। ते अमल किन्ने करना है? ये अमल अल्लाह के फजल नाल तुसां सारियां करना है। जे तुसां अज दे बाद नमाज़े जनाजा याद ना कीती, जनाजे दे अहकाम अपने महल्ले दे मौली साहब दे कोलों ना पुछे, हुण ते नैट दे उत्ते आम एक ठूंगा मार के नमाज़े नबवी कड्डो दारो सलाम वालियां दी, ओदे अगे जाके इंडैक्स दे अंदर अहकामुल जनाइज़ कड्डो, तिन्ना चौं वर्कियां दे उत्ते सारी डिटेल हर बंदे दी जेब दे विच मौलवी बैठा, कड्डो ते पढ़ो। गंद जू लभ जांदा, तुहानूं ते चंगी शै नहीं लभदी उहदे विचों। रातां जागण वास्ते कन्नां 'च टूटियां ला के ते रात भर नींद हराम कर दिओ, वो तुहाडे कोल मौका है ते चंगी चीज़ नहीं तुहानूं उहदे विचों हासिल हो सकदी। मैं भला किहड़ी किताब दा नाम लिया? नमाज़े नबवी दारुसलाम दी छपी हुई, नैट दे उत्तों आम रिसर्च करके बंदा लै सकदा है। जे तुसी ये मसाइल पढ़ लवोगे, समझ लवोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानूं भी अजर देगा ते मैनूं भी अजर, ते इंशाअल्लाह अल्लाह कोलों अजर लैना ना अल्लाह दे फजल नाल। ते जे अज दे बाद भी तुसां कीती सुस्ती, तो फिर कुरान दी ये सूरत जिहड़ी मैं दसी है ना, सूरह माऊन दी आयत मुबारका, फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, जेड़े अपनियां नमाज़ां तू करदे ने गफलत, करदे ने सुस्ती। एक की है? जे नमाज़े जनाजा ना आउंदी होवे ते मुसलमान दी की है? अच्छा, इहदा तर्जमा भी मैं ही करना है। ये की है? ये सुस्ती है। अपने भरा दे कोलों तेनू एक करू जमीन आउंदी होवे ते तेनू पता है करू दे विच फुट किन्ने ने, ते जे उहदे विच डिंग होवे ते वो डिंग कवर किंज करना है, फीता किधर नूं जाएगा, वो जिहड़ा गज बनाया ना टांडे दा, उहनूं किंज मिणांगा ते मैनू सारी अपनी हिस्से दी मिल जाएगी। उत्थे इंचियां भी पटवारी तू बहुतियां तेनों आउंदियां ने, ते नमाज़े जनाजा याद करन लगे ज़बान वल खा जांदी। फवैलुन लिल मुसल्लीन, हलाकत है ऐसे नमाजियां वास्ते, खलोते नमाज के अंदर ने लेकिन नमाज आउंदी नहीं आउंदी। हलाकत है, हलाकत है। मेरी गल नहीं, अल्लाह दा कुरान है। नहीं समझोगे तो हड्डा गिरेबान होएगा, क़यामत वाले दिन हाथ होएगा। पूछो उलमाए किराम दे कोलों, मेरी बात गलत होए 100 बारी गलत हो सकती है, पर अल्लाह दा कुरान गलत नहीं हो सकता। फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह ने की फरमाया है? खलोता नमाज वास्ते वे ते आया की लैन सी? युराऊन दा माना हुंदा जे, अल्लाह ने फरमाया आया मुँह वखान, अल्लज़ीना हुम युराऊन, दिखलान वास्ते आया है। काउंटिंग कर लो, गिनती कर लो, इदों अगे गिनती बड़ी जाइए, इन्ने सपारे, इन्नियां सूरत यासीना, इन्ने दरूद शरीफ पढ़े कादे वास्ते सन, देंदा कित्थे वे पिया? अल्लाह माफ फरमाए सारा ही फ्रॉड है, सारा ही फ्रॉड है, दीन दे नाम उत्ते मजाक है, अल्लाह दे कोल नहीं जाना, कोई फिक्र नहीं। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन, जिन्हें ज़र्रियां दा हिसाब लेना ना, उन्हें तेरे मजाकां दा भी हिसाब लेना है कि तू कित्थे कित्थे अल्लाह दी किताब नूं, पैगंबर दी सुन्नत दा मजाक उड़ा के दुकानदारी चमकाई सी। कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम फरमाए। अल्लाह ने की फरमाया? हुम अन सलातिहिम साहून, सुस्ती करते हैं। क्यों जी? मेरा हक है कि मैं तुहानूं पुछ लवां अगले जुमे तक केड़ा केड़ा बंदा सुस्ती करेगा। उंज हक कोई नहीं तुहाडा सुस्ती करन दा। इदों बाद केड़ा केड़ा बंदा नमाज विच खलोता हुम युराऊन दे जुमरे विच आएगा कि सिर्फ मुँह विखाण वास्ते खलोता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान दे अंदर, एक की लैन खलोता है? मुँह विखाण। युराऊन नहीं समझ आती, तर्जमे वाला कुरान खोल लवो। अल्लाह ने फरमाया मुँह विखाण वास्ते आया है, इनू कोई खैर खाई और हमदर्दी नहीं, किदे नाल नहीं, अपने आप नाल भी नहीं। किसी दी ते बात दी है ना, इनू अपने आप नाल भी
نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دے حال تے رحم فرمائے، اللہ سب نو ہدایت عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے دی سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔